Pila ka mo de. Okay lang? Ay, salamat sa. Din tong ka pa maypay. Na maypay ka mo kagina. Abi ko may followers de. Paano, Abiti? Wala kami cellphone. Pero ano, Sir Man, be? Dapat nakapollow na daan. Ay, Wala. Gapang itabi ko sa followers ko, kaya tagan ko sini. Pero kung duha ka social media lang, cash kag Dubai chocolate lang. Amo ni. Kung isa lang ka social media, miyara lang sini. Hindi kung mapalo pa lang kami. Ate, abang na lang kamo online kay mga tagyapon ko sa online. Gcash. Meron dyan? Meron? Wala daw. Wala daw. Bye, bye, koy. Pangkape? Atagan to pangkape. Ano, pila ka mo de? Tungaon nyo na lang ni pangkape. Okay lang? Oh, sige. Pangkape ha. Tungaon nyo na. Bites. Ay, salamat sa. Bites. Follow nyo ko ha. Aray, follow mo. Oh, bites. Bites, bye-bye.